alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabai kul margantai da sifjere da jiryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala ce ko kan nabi ne taka na ganda taka ko kan da mai taka an bayran da haikasi bai irko logo bai haikan te kabisa da haikan gogate da haikan manti da te mata na ga ciya da sujin da halla sai dumante kan sindani asin da hirri am tabbatar da yoga da kan ba da kulu diyo kirko na san ba suji ta kare kulmar ganta ce sujo da hallasa ma tabbata wundo boriga da sahabai ga da bore kan na sahabai ce banda ganin da waryan diyan kalkayin do irkayar sigir bananta tarifai wandunka sigira zongowaran kicin di iddanta Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu a kissa gore waran kicin diguwanta tabbatirji Ali bin Abi Talib irko wali biro matkal khusuma wa kadhalika da hurmuzu fitina annabi alayhi salatu wassalam gore labaran di fitine kayan gabon dai kar ya dano kadhalika matkan fitine ga sallati labu bandabun Ali bin Abi Talib a khilafa jirta ta mandami wani rano Ali nati tabbatir mislinyan matkin nan nasai ni choke bisa sahabai ni chawirki tabbat annabi alayhi salatu wassalam agwa har hin zaka annabi ni kun warai irko jaba sai hinka irko subhanahu wa ta'ala na ganje afa annabi ni kun warai irko subhanahu wa ta'ala musinga al'umma tusu matkan tum mantike ti kabis tusunda danga dan ce da tamu dan cai irko wani ta annabi alayhi salatu wassalam sai irko jaba si ayekir ko warai irko musibar fo sallati nongo fo hari kanga kakal umma tu su gaba dai irko subhanahu wa ta'ala jabi annabi alayhi salatu wassalam ihizan ta ka annabi irko warai kai irko subhanahu wa ta'ala man jabi annabi alayhi salatu wassalam ingati mana hurmuzo matka abdullah ibn abbas abdullah ibn umar ani asfai mu'mini ni cirgami kalkayendo annabi ne irko warai irko musibore yi dikara fitina dan bore di cirgami wadin kita hakir ko subhanahu wa ta'ala man jabi tabbat kun kunni kagar mu'mini hin ko iwo sandan ni kirga hay kam man ko amanka matka harfo ni di hay fo kam man ko amanka kalam kunda be hin ka fai ka kirga hanfo watkan ni di in kirce bi mana sarira watki wogi kiti game kala haya ga hawandi kunda be hin ka kazalika nubur biriyan imi haifo ke ni ofono ni yanjandi im janka fahamde tare hala mu tona kim cercende ko mara gorandi hini jini haya kai fandi zama haya kai na haya man tona ka bore dan cerga han fo ni di haya dinga kai ni wodin kalam bore fai ka cerga han fo kalam wundi yan sai bal kalam kunji be yan sai watkan haikan tete han fo ni di kala haya mu tona kan bore sil halcandi haifo bore yan cerkul hallandi kadde wat ka haya koy ka dajje wal bore di bisan bandibi bore ken koy ka bandinge no di ka haya mon to nan kan mu'mine fu taraga hala mon to nan kan bore bark cer wongu to wone o ngeno ti mana za sahabai wati kala am sambu kir zaman wara matkan di alwati ka alwati hay fo kay ni o fo kam man ko amanka ni di bore faham de kere ka haya de mu'min fo wal mu'mine kunda fo ngandi ya hare tare bor fo yan dangir mine yahude da nasare bor fo ngamra no hayin numa furo ne di bore fam ne kare amma mu'mine ri kara kanim de hayam to nan kan boro kan dalili boro kan nasi hay kan boro kwarandi ya hare bora ngate idino ne hare bora haya ka sai kire ya hare bora mine iseno wone wa te bore gamra canda canda nan ka han fo ni di babor fo ki ce wani am ka kital kali ngamu daka tabbat han fu boraka ti mana faina zaban kalam to na kan mu ma yab kizir mana fitinara ngamu te mana mani kan koy danji kayan ngamu koy kaman nanon tabbat woni wa gobore jarraba ya no kadalika gobore dorandi to alhalu rano Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu al khilafa kun ja sambu tabbat imam misatan mana khawarije ce zama khawarije maskin ni da boren no ken ni yegi meri ya no kadalika tabbat
boryanno kay iskilafa ko jata isi bolla aliyanno turantiyanno tabbat ngan ninge ko karodin o kazalika no qur'an ce won boba ne kurki woti boryanno kay sinna nane tabbat sahabai izo kumi alhaliga katun hayka annabi alayhi salatu wassalam na al-umma labaran da katun bana khawarije won sifai idiye mu mana bore dinga wadi seni mu misa sai isi ali ibn abi talib radiyallahu anhu aninga binana an kuma sa san mu dai ya nda amma tabbat khawarije ibe wurkan dumenno ibe kurkan godari ga tabbat borsin tanda sai beni hiriyan sai wani sai no ali ibn abi talib an khilafa kun ja sambu bore mirgana irsi yirsu balanta tarifai wandunka sigir karrar gadi annabi mai kise tarzana tarifai yani muno kadalika idira albarkantara irgidi alborci maci mai kise sahabai alburwangare kan gwa nabobin danta irgidi kise tarzana tarifai wa kan wanda tarifi sigir kai ga tonandi ay alhasan abubakar ay girko subhanahu wa ta'ala ngware burkul kan ne ga sigira sol yanda sayyarra irko mir margom nora irko mir margu jannatul firdausi tabbatir gore wonera irga ko kubande jarrabbe re kay garo ali ibn abi talib si katum bi mana gallaita yangai wa kadalika ni jama'atu lam yuki su ku tulam ke muawiya do hare wone wayin akwai kitin mana hijira jiru wai ta cantara alwatu ramun halaka so khawarijai ininge sola te dabar zara kita ali ibn abi talib ta halina aliyi tabbat alwatu ran woni kulko kete ali ibn abi talib radiyallahu anhu alwatu ranu matkan ibn jarir at-tabari a filin wan tarikh wara ane hijra jirwai ta cantara da no ali ibn muawiya ibn abbas sufyan an burfo tunan wongon ko mana wongari fo kasine bisr bin abata arta'ata an tunandi da soji kayan ka baga hansa bagu kayan ga hansa ka bagu mu haikan ko tumana har soji zambar hinzila sabai ani tunandi zano da sham labora ina hijaz labota mana ali ga kabisa idrikadira kalika fur mana madina tabbat alwato kika to madina aka kasaban dirni madina ali ibn abi talib radiyallahu anhu an burfo wakilan di tonge mo lokacin ni ka to kwara albora waki kagar madinu mana wakilo ali ce albora da mai dimi ngar kwara Allah bon na ma bisir bin aba arta'ata ce dinga soje albora ne ngiti mana abu ayyub al-ansari sahabu da zanta kan gumana no da madina labo wakilo ali ibn abi talib ce bisir kakar minbar robon a khutuba jama'ul marguno din tinzan tabbat khutuba a he halmanci moso ya no kadalika asbaika usman bin affan zamu asbaika usman ci ane tabbat kan ninga fe ne batamo kan ninga fe mana minbaro alkawal no sappono kan te mana usman bin affan ci kitun dottija kan ngi dirkanan amma hun kunin ka sabanda sino tabbat karbore borem sappinge simana alhali wanera tabbat bore su bai kaksafa kasu mana madin dotti yake ngona ne wallahi da daidai man cikan alkawal no kan Usman bin Affan mana Muawiyah bin Abu Sufyan dinga ga kan musbor ku dorandi labayo manda mera wallahi don Madina bore wa kayen Usman wi da dai ngi bai ga ngi sallati gano in su babur fallan mana dinga al'umaru amma mu Muawiyah bin Abu Sufyan tabbata alkawal dinga ga kan musbor ku dorandi wane wa sappo ne ko ite mana hijira jirwe ta cantara ye kana no kutun nodin dinga soje din ko ne igare mana yaman labora nan kai ko ga Abdullah ibn Abbas ko freno hare halaka su labodi mu ko ka sabbi mana Abdullah ibn Abbas ga tabbat Muawiya alwatu ra tabbatan labbo ta mana Ali ibn Abi Talib ga amma filla fongon kay mbor fonga filla tabbat ibn kathir rahimahullahu ta'ala ane fillayni ibo ba kulu iman tabbati kay ne bisir bin abat arta'ata fonda ra su be ko wi bor kulka ko banda kan go mana li do hare kan ba su be kiwi na ne tabbat woni man tabbati bisir bin abat arta'ata
alwato kan ato madina mbuzati ane tabbat nga fatte wonera nga su doran burkul kan gutum mana annabi sahabin su bora doran ngi diro wonera amma mu fil bobu yanka kayan igtahri yanka man tabbat ku mana bisir bin abar ta'ataga to wadin banno ali bin abi talib radiyallahu anhu nga mono wangari fo tunandi kasi ne jariyat bin aba kudamata nga mo an tunandi ndu soji zambar hinkala sabai im kweka wangari woni ya hamne tabbat labai kai tange mo so kweka labai ta iga wani wa kweka tin mana hijira ji wai ta cantara amma mo siganji lokaci wadin mo ali ibn abi talib do hare kambo turante gono non katum mana khawarijai gono nu kufla bod basar labo yindanta yarno kadalika igo kufla bora wati kulmu dini termargu fakare kunni site kadai turiyan sanni kunu nge hanga sine kay ali ibn abi talib atangam nodin batma kasini na harwan filana filana kan iwi kalinge fansa yarno kadalika nge fasisi fakare woni o agani ga dabdanga hankulu ali ibn abi talib akonna me goyi binera fonda kinge gangali wi wa kadalika ndamat kinge ci ali ibn abi talib si fonda no man ji se ganiya amma mo hankulu ga hannak sallu ali ibn abi talib bon bode wongi no ali min danta kutum mana khawarije iddina wonera inshallah idner gore wonera ergadi siyira kite ali ibn abi talib wiyon wacinara bode mi gan mosmo inshallah irgidi matkan wiyon ne ko kiti haykan ibn sara amma mu ali ibn abi talib radiyallahu anhu an wani kul sola agonda kware zama ali ibn abi talib ko walino ya no kadalika annabi alayhi salatu wassalam asalan sahabai sai haribo bara wa khasatan ali yankan annabi lazim alwati kulu agwa annabi da alayhi salatu wassalam bala barkatun bore ken wahyi hantuma annabi to tabbat borone awali taratu nan ka haribo buga sai konsumante katur mana haikan gwanda mana haikan ya annabi alayhi salatu wassalam banganda shi alwato din ali ibn abi talib min yafuna bin no gaba dai halaka ali ibn abi talib kan adigal lay bayan kul muawini ta ya no kadalika bore su bai kutulam ke mana muawiyin da amr bin al-asiyin do hare kambo wan matkid diyar gore fadra ate samo kan ali ibn abi talib halato nan kaga buyen nata halato nan kan ali ibn abi talib aga ko ngi hinne ndun yifante mo kadalika ndi ibada wane o borgin mo ha to matun woni tekati annabi sahab darzan toni bal annabi khalifa irko subhanahu wa ta'ala ma jarraba alhal wani dumara wani musulma ma candi tabbat irko subhanahu wa ta'ala agmumin jarraba kan annabi alayhi salatu wassalam ani annabiyan mai jarraba no ga haska sandi ka ba wara kulu wadin banda bode ke ngama annabiyan mai inga bode ke ngama bode din mu wadin sai no hayo ma dai garu matkan ni dai garu usman bin affan sai khawarije ka kawundo kol kabari wane wo khawarije dabdanga alhal wani ra hikan tu ma najir wai ta cila sabai haifu kalifu usman zai gande su kuwi sahabai gami wane wa bisin mamakin da halaka so jarrabo ne duma mu garu mu'min bai wani duma sai danga ali ibn abi talib yan tabbat burhan no bayan ga bolla le gufuru bora ce bandara ku bai ku bora saran da me nan kulkan bora dar zane ngutun boren wona kayan yi wara saran da me wade ite sabo kan nan boren su bai tulam kafun bora banda ke ya hare kambo wa kadhalika da tuhumayan da sanni bobu kan gumma na da rawara wadin sai ali ibn abi talib misa kulkan kama ali ibn abi talib ga radiyallahu anhu kala to nan kan ali ibn abi talib bu yanna tano fitine bagumo ya no kadhalika jarrabe mun bagumo haifo hamani ne sanne ke khawarije su begiti kindo ali ibn abi talib mare hayo ba kala to nan ka ali ibn abi talib aga bu yanna tano halaga ne ifo na go batu mana ngi ifo no fundo go batu hay kunni ngi sigi batu kalbi mana hayyango wa kadhalika zafi ki ngi zafa wani hinno go batu matkan imam dai haki agone fillanda ali ibn abi talib bayan ga sannewur masalan alhalu dira zama ali ibn abi talib agoge dikan lokacin mamoru kan tabbat
igborja santa bollala katum mana khawarijai iginge borja santa san ba Ali ibn Abi Talib ga matkan Abu Dawud at-Tayalisi aga filin won musnadora Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu han fa gon kal khawarijin cirku gaba dai ika kufur mana Ali koni ina Ali si irman go buyan fil gum de ramo girbewo nugo de salam buyan bon muhammurul koy tabbatun wo bukono ya ndey no nubu Ali ibn Abi Talib ne si ay ga zere ko kan na gurai kottu wa kadalika koyo kanga jamire katare ay wo bukono walakin aran bai kan ay wo ge wino karyan wa kadalika da zafiyan kige zafu nongo matkarin go de no ay wo koran kwara si mana ay je sabon alkawal wone wo tabbata alkawal tabbatan tano kadalika nimis no kirko subhanahu wa ta'ala titi ya no kadalika abun futu borkanga hawir ko subhanahu wa ta'ala ga halaka so al-hafiz abu ya'la aga filla da sanar kan ko mana Uthman bin Suhaib ar-Rumi ga an ga mo fillin ba kan ti mana Suhaib ar-Rumi ane han fono nganda Ali go fa kare Ali ibn Abi Talib ni ngasi tabbat han fono nganda ne gono kala ne bin ngasi hen Ali boradin borja santa kutum borjinera mayno boradin kan mana te kan bon futu kan te borja santa kutum mana borjinera mayno boradin Ali ibn Abi Talib ane lokacin kan annabi ne ha yan wani aina annabi ce tabbat ngati boradin kan na ane ina annabi alayhi salatu wassalam ngati bora kan na annabi salih a wani yoyizun hayy dinga hangawo annabi ne ce tabbatin gicim to so yi bayin ha ko ne mai kati bor korera bor jasanta kan ga tib mana bun futu bor korera bor banan tera bor kenga hokala bo bandawo alwato kan annabi ne ha wani tabbata ina annabi ce irku subhanahu wa ta'ala dinga da yono biska bai wode waga annabi ne ngasi bora kan ti mana bor jasanta ngati bora kan gin kar kan gin hay kan gin zafa ne woni je sabon annabi alayhi salatu wassalam koran dinga kan bal barkanta jasa wa kadalika ningan dijin da game kaka mana ka bashir hari ane bora kan gin zafa nongo tabbat ngiti mana bor jasanta wani tabbat Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah awni an wani yasahan dingi tirakin timana silsilatul ahadith sahih wara Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu agwandinga buyon kware yadno kadalika agwanda wani kul mana wani kul gwate tare kware han fo ini borfono kafur Ali ibn Abi Talib do ane Ali si nisanne wa kan go salan tabbat sanne han suka ba gumu to so ribin min hano dir ko dor buyen ni sambu walini wino matano bi kimi sana irsi meno bora kan wakilan dirora Ali ibn Abi Talib ni tabbat ayga misa kul da irko subhanahu wa ta'ala kan bara ay sibor fokul wakilan wanira ina se to so ifo non gina irko subhanahu wa ta'ala jini der ko na alhali furanun dikan nabal umma nan Ali ibn Abi Talib ni si tabbat ayni ayna nabal umma talfi niga irko subhanahu wa ta'ala ya no kadhalika dilay diba nig borendi cinra wa kadhalika dimba mu nigte cinra hikan ni dirama tabbat al umma igo mana irko subhanahu wa ta'ala kambara ay gone sino al umma sikal irko subhanahu wa ta'ala kambara Ali ibn Abi Talib nasai ga bagu muka Ali salam inga buyin wace nira wa kadhalika namat kanno Ali ibn Abi Talib awiyin wace da Ali yongo matkan ibn Kathir an filla mun tira kan timana al bidayatu nihawara juzu sintina juzu hakanta safaha tirkel labanda zangu hinka da wadi cindi dobon ibn Kathir rahimahullah agoga salam matkan alfagai sira alfagai wa kadhalika da tarikh alfagai matkai salam mana Ali ibn Abi Talib yun wace nara ibn Jarir Tabari wa kadhalika da alfagai kayna
sir woni margu tabbat bore ken sir woni ti katum mana khawarij ken Ali ibn Abi Talib yongo siri bor hinzano bor hinza woni o bor yanno kay matkan khawarij yi isifai yufon nge hangatini kay Ali tangam wakadhalika nda bor kay Ali sabai tangam labaira damat ka Ali ibn Abi Talib te isifai fa kare wadni gati nge de kara hayadin bagumo ine kalbor woni yan hanfu bindin cerku be non makka bor woni yan afasani ni Abdurrahman bin Amru kasigine mana ibn Maljam al-Humayri igina sai mana al-Kindi abarkatu mana banu Hanifai iwan wakile ra afono tabbat borone ine borno kan agonda ga hamorgo yanno kadalika agonda hamni bobo alborno kan kay alborera din di alborera tabbat niga fonde zam borno kan sogo yanno kadalika amoydu maga haskin yalguma amoydu maga bori borno kan dindi moydu ma ni di tangara mana sujudu awati gina alhalo din kan timana bu jingar koyci borno kan ina agudur kutugumo ibadara amma mo abarkatu mana khawarije da matkan nabi alayhi salatu wassalam an khawarije sifanda bori hin kan tasiri ni albarku bin abdullahi at-tamimi borone niti mana bori hin kan tanga mo barkatu mana khawarije kundara bori hin tasiri ni amru bin bikr at-tamimi borone yan ngeno ifakara agusugumo ngai bori hin zawo ina tabbat Ali ibn Abi Talib ani doran da halmanci musu na harwanu wongori ga Ali ni filan yawi idumora wa kazalika ndi hangisin berai isbayka filla yanno kazalika halatuna ki isbayka henge choren maga in heni te kanga haska sandi halatuna kan ngedi kira ibakar nge borayin se kenyan ibu mana alhalu da ina to son Ali ibn Abi Talib matanaran din bitali kinara wallahi kelin fansan bir hangisin ce ya non su humburu idira woni ra foire ko foire tabbat kallim fasa ya no kadalika ilmu gurje jinfun mana jinfuna ay daranteo ilmi ganan dirgini mata naran dirim tebor woni ensi sarka ira foni ay wi diyanga ilmi wi Ali ibn Abi Talib da Muawiyah ibn Abi Sufyan wa kadalika da Amr bin al-Asi burhin zuwa ne kan timana jinfuna kan gobore dan charra ilmi kulli gaba dai ilmu duk bore fulan zamandi ya no kadalika la bai fulan zamandi bora kulun fulan zamdai dinni wi tabbat ya har be nirte ya dinga bore wi yango aga tirte mara sufure beri alwatu wani kini nge sanu ne salam sakai ikul wafo ko ineto burhin zuwa ne nge wi amma mu nge mu gizi mat nge wi yange tida ila fa kasi ne mana Abdurrahman bin Maljam aneto ayo ay garan wasan da Ali aina alkawal sun baran sai ka Ali ibn Abi Talib wa ai gawi afa makasi ne albarku ngamo ne sai to ai mai garan wasan da Muawiya ai ga no mana sham labarai gawi borin zan takasi ne mana Amr bin Bakri aneto armu ai garan wasan da mana Amr bin al-Asi ya riga sahabi hinzawo irgi kulwi gaba dai irmu fulanzam labai fulanzam mumune fulanzam da wangai ininge alkawal wani hau ya no kadalika ine to nge alkawal wani nge mu cerku bai mana nge goye ti burkul musallati labu filana labu karran bora gonum gurje ko mana zumula bodra amma nge alkawalo nge minge goye wani te me hawa hando a wani jirbu wacindi a hakkanta ya dinga me hawa hando kin wacindi hakkanta hane ngono nge goye ti burkul gurje ngi borawi nge alkawalai am ko kitim mana alhal wadra wane wo bonno ilme ne makafata wane bon mono kadalika afo kulu aransuwa ya no kadalika borone yan itun kidira Abdurrahman bin Maljam adrkidir kala ka mana kufa nan ka Ali ibn Abi Talib go alwato kan modra ya no kadalika borfa mu ko sham yare borfa mu ko mana na kan mana Amr bin al-Asigo alwato kan borwane kan kali magano nu kufa aningi misakul tugu
amma mo an tokobo sola tokobo kan tokoba da andai mana dirham zambar fo dinar zambar fo no kadhalika an naji dara hikan naji iri kan najodin naji no kan sola an tokoba tonan din naji sana kan sola amma yek tokoba kan mana tokob fuwara tokoba izo gasi yawna ka furanda kufura aka kuzumbu nga imana nga hanga sinedo awan torai nga ndege fakare watu kula ningi misatu gisi amma mo watu kulu nge de cara ko fakare ir follan kani gisi nge tore kiwi mana na harwan to aka kasabando wurfo gon kan sigine kutam bintal shajna bint shajna wo borwane abarkatun mana borkan go idiyen bum mana ago khawarije din walla sabai ra borno kan agri khawarije din diyen mana go wona akidara ya no kadalika wa barawo ina won kunyo da babu ibarkatun mana khawarije ka ali bin abi talib wino mana na harwan won godra to barawo ina wo borno kan so halmanci musu wa barawo bine aka kasabanda bore wonge fakarati ibn al-maljam goyira ibn al-maljam go gorborira wo boraka gi garnodin aka kasabandi go salan ngey yak fusini kiwi mana na harwan ibn maljam an wo boradin gunyan ku ko bor mono kan sogo halmaci musu alwato kadi ko borago mana wo bor kan sogo wo bor san talba ya din cini aka kasabandi ne wo boran ago dirki windino albor wongari kan gali wingasi tabbat ya no kazalika obran ina hala ga nakam mana non kuf jingre berora adinga tonti karnon non no brago wat kula so biga ngi ibade tenon amma mo obra binago to dali kon nami alwato kan ibn maljam adiwo brawo ibn maljam akai findo obra so gyongo ya no kazalika no obra ursai obra na se tabbat da dai niga ba ai to ai hije baddo har ta kinu igina dai mai hije baddo masolan dirham zambar hinza ya no kadalika da kadim kan nugo sole shi kadimi kan go goyi din mana goyi zano ya no kadalika da banya kan ni gidai maga amma yije baddo kubanta ngiti mana ali bin abi talib fundu de dai ngi done won tabbata yite ni se wonde hijamti woni won alwato kan an wone ci abdurrahman ibn maljam ci ibn maljam na si tabbat wane kunnu gudwai amma mu ayi bai ma focin se kai mera ci burkusi ali fundo hindu magani ka korra ay sola ne ya matkin sola tirani matkin sira tirani wane bonno ibn maljam ngan wo bor wane koy kasappa ikoy ni hije wane te afran do bora to wiyango tabbat ana sola te ka kadayri mine bore mir ko bay inshallah ri no gorera iddi mo matkay ibn maljam ti hala wiyango da matkan sigir wane te da matkan garu yo wane ka garate hijaw kaka kate hala wiyango to wiyango te kadde bore mir ko bay no gorara inshallah irgidi matkan misa koy kabanda aga zamu wala zama tabbat bore mir ko bay no gorara irwan diraw albarkantara nan kiddu de ko ma dari mizan hasanati ram min no ikhlas nan kira sirkum ya firsi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh